अभी अभी ताजा बड़ी खबर निकलकर सामने आई है, जहां पश्चिम बंगाल से आज सुबह से हजारों मतदाताओं के एपिक कार्ड राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे फैले हुए पाए गए। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के पास गंदे कूड़े के ढेर में कई पहचान पत्र एपिक कार्ड बरामद हुए। जब एसआईआर प्रक्रिया अंतिम चरण में है और चुनाव आयोग के विशेष पर्यवेक्षक पश्चिम बंगाल पहुंचे, तो इस तरह हजारों एपिक कार्ड को सड़क किनारे कूड़े के ढेर में फेंका और मिल जाना इस तरह से चिंता का विषय। नदिया जिले में फुलिया इलाके में इस बात को लेकर भारी हड़कंप मच गया। ये फुलिया क्षेत्र बंगाल के रामायण रचयिता कवि कृतिवास ओझा की पवित्र भूमि भी है। फिर भी आज सुबह इस भावनात्मक घटना का सामना शांतिपुर थाना अंतर्गत उदयपुर में किया। बताया जाता है कि आज सुबह राहगीरों ने राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के किनारे कूड़े के बड़े बैग के अंदर कई मतदान पहचान पत्र देखे। सूत्रों से पता चला कि ये पहचान पत्र नदिया जिले के नहीं बल्कि उत्तर 24 परगना जिले के हैं। शांतिपुर थाने को सूचना दी गई। हालांकि सवाल ये उठ रहा है कि इस कूड़े के ढेर को और ये बैग किसने कहां फेंके। कल यानी गुरुवार को नदिया जिले का दौरा करने आ रही हैं राज्य की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। उनके आने से पहले ही उत्तर 24 परगना जिले के मतदाता पहचान पत्र नदिया के फुलिया उदयपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 12 के पास मिलने की घटना राजनीतिक हलचल पैदा कर रही है। इस एपिक कार्ड मामले पर तृणमूल कांग्रेस और भाजपा क्या कह रही है, इसकी विस्तृत रिपोर्ट देखिए। नदिया जिले से रिपोर्टर सोनाली ठेकेदार। তোমার আমার নাম রসময় সমাদ্দার। কোথায় বাড়ি? আমার বাড়ি ফুলিয়া। আচ্ছা, কি দেখতে পেলেন আজ? আমি রাস্তা দিয়ে যাচ্ছিলাম, দেখছি অনেক ফটো যে নোংরার মধ্যে থেকে সব বের করা কিছু করা আছে এখানটা। এগুলো যে কে করেছে সেটা তো আমি বলতে পারবো না, এখন দেখছি এগুলো সব পড়ে আছে। আচ্ছা, এই যে ভোটার কার্ডগুলো দেখা যাচ্ছে সেগুলো কোন জেলার, কোথায় লেখা আছে? এটা তো আমি খেয়াল করিনি, দেখ অন্য জায়গারই হবে হয়তো, এটাই মনে হচ্ছে, এখানকার না যত সম্ভব। কখন দেখতে পেলেন আপনি? আমি যে এখন এই যে কাজে যাচ্ছি, কাজের থেকে যেতে গিয়ে দেখতে পাচ্ছি। কি নাম আপনার? আমার নাম রসময় সমাদ্দার। দেখুন, এই কারণেই তো আমাদের এসআইআর এর প্রয়োজন ছিল। আজকে যখন এসআইআর প্রায় শেষের মুখে কার্যকর হতে চলেছে, সেই সময় দাঁড়িয়ে এই যে উত্তর 24 পরগনার স্বরূপনগর এবং বসিরহাট এলাকার, জানেন যে শেখ শাহজাহানদের এলাকা, সেই শেখ শাহজাহানদের এলাকার যে এপিক কার্ড, সেই বস্তাবন্দি এপিক কার্ড আজকে পাওয়া গেল কোথায়? তৃণমূলেরই পঞ্চায়েত, নবলা পঞ্চায়েত এলাকায়, এই আপনার নদিয়াতে। তাহলে সেইখান থেকে এসে গাড়ি করে এসে এখানে এই সমস্ত কার্ডগুলো ফেলে দিয়ে চলে গেছে। ফলে এই কার্ডগুলোকে নিয়েই যে সমস্ত ছাপ্পা ভোট, যে সমস্ত মৃত ভোট, যেগুলো বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী ভোটার, তাদের দিয়ে ভোট করিয়ে তৃণমূল আজকে ক্ষমতায় টিকেছিল, এই সমস্ত ভুয়ো যে এপিক কার্ডগুলো, যেগুলো আজকে আপনার এই উদয়পুর রাস্তার ধারে পাওয়া গেছে তৃণমূল কংগ্রেস অঞ্চলের কাছাকাছি এলাকায়। তো এটা থেকে তাই প্রমাণ করে যে আর কোনো কিছু নয়, যে এসআইআর বাংলায় কিভাবে প্রয়োজন ছিল সেইটা আজকে মানুষ হাড়ে হাড়ে টের পাচ্ছে। ডক্টর সোমনাথ কর, মুখপাত্র, নদিয়া দক্ষিণ সাংগঠনিক জেলা বিজেপি।